अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 24 फरवरी था 1 मार्च 2020 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और हफ्ते का आगाज़ करने से पहले आपसे इल्तिमास है कि चैनल को नए आने वाले दोस्त अहबाब हैं और पुराने जो अगर उन्होंने नहीं किया हुआ वैसे ही सुन लेते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और उसके बाद बेल के आइकन को भी ज़रूर पुश कर लीजिएगा ताकि आपको फौरी तौर पे नोटिफिकेशन होती रहे। शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ता और हफ्ते का आगाज़ हम करते होते हैं हमेशा अमूमी जायज़ा यानी जनरल ओवरव्यू से। अब आप कहते हैं जी इसके बाद पूरे हफ्ते की डिटेल पढ़ना है तो उसके लिए आप विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। वहाँ सिर्फ हफ्ते की डिटेल नहीं आपको मिलेगी, आपको दिन भी मिलेगा, आपका महीना भी है, साल भी है और उसके अलावा बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे आर्टिकल, रूहानी तौर पे आप अपने आप को कैसे कामयाब बना सकते हैं उसके बारे में बहुत सारी। और इन द एंड अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई मशवरा करना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो गई, कोई नया स्टेप लेना चाह रहे हैं, बोल्ड स्टेप लेना चाह रहे हैं, कोई फाइनल डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आप अच्छे कोई प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैसेज कीजिएगा तो उसमें अपना नाम और अपना शहर कम से कम ज़रूर मेंशन करें। उसके बाद बाकी जो डिटेल है वो आपको ऑटोमेटिकली सारा प्रोसीजर का जो इल्म होता चला जाएगा। तो शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ता। बुर्ज हमल एरीज़, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में भी एरीज़ वालों का जो हाकिम सितारा है मरीख, वो ज़ायचा के 10वें यानी इज़्ज़त के घर में मौजूद है। यहाँ जो आपके लिए सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट होगा, जो आपको इसके ज़्यादा पॉजिटिव जो चीज़ें मिलेंगी उनमें यह है कि आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, कारोबार को तरक्की देने के लिए, अपने कारोबारी मंसूबे या अपने बाकी ज़ाती समाजी रफ़ाई जो भी मंसूबे आपके उनका आगाज़ करना चाहते हैं आपको, तो उसमें आपको स्टार की फेवर मिल सकेगी, आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसके साथ सबसे बड़ा जो आपका बेनिफिट होगा, जो आपको फ़ायदा मिलेगा इस हफ्ते में, वो ये है कि बिलावजह के मसाइल जो हैं या खामखा की रुकावटें जो हैं उनसे भी जान छुड़ाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बल्कि सबसे पहले तो मैं कहता होता हूँ मुमकिन हो सकेगा। और जब मुमकिन हो जाती कोई चीज़ भी तो उसके लिए फिर रास्ता, आसानी का रास्ता भी मालिक की तरफ से ज़रूर मिल जाता है। इसके अलावा आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जो मौक़े आपको मुयस्सर आएंगे, उनसे आप फ़ायदा भी उठा सकेंगे। इसके अलावा कोई फलाही और रफ़ाई मंसूबे बनाना या उसकी साथ साथ अपने वालिदैन से ताल्लुकात बेहतर बनाकर अपने ज़ाती या समाजी या सोशल जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनसे जान छुड़ाना भी आपके लिए बहुत आसान भी है, मुमकिन भी है। सिर्फ आपको थोड़ा सा अपना गुस्सा कम करना है, अपने अंदर जो ईगो है उसको कंट्रोल करना है और बिलावजह का जो आप बस दूसरों के लिए जो उनको हरास कर देते हैं, आप किसी को जान का ख़तरा है, किसी को किसी चीज़ का ख़तरा है, या आप अपना और जैसे कहते हैं कि अपना मकसद हासिल करने के लिए बहूक एंड क्रुक आप अपने एडवांसमेंट करते हैं तो बहुत सारे लोग उससे खाइफ हो जाते हैं। तो दूसरों को डराइएगा नहीं, ज़रा थोड़ा सा अपने आप को पोलाइट वे में आगे बढ़ाइएगा। करना तो वही है जो आपने करना है, जो काम लेना है वो लेना है, जो आपने मकसद अपने हासिल करने हैं वो करना है। लेकिन उसके साथ अगर आपका रवैया थोड़ा बेहतर हो जाएगा, थोड़ा सा पोलाइट वे में आप लेके चलेंगे, चेहरे पे ज़रा मासूमियत आ जाएगी, जो कि अगर आप कोशिश करें तो आ जाती, वरना तो हमेशा आपका चेहरा गुस्से का ही लगता रहता है। तो इन चीज़ों से आप अपने मसाइल का ख़ात्मा मुमकिन बना सकेंगे। इसके बाद 25 और 26 फरवरी को मरीख और शम्स जो हैं वो तस्दीस बनाएंगे। इस तस्दीस की वजह से सबसे पहले तो ये होगा कि आपकी ज़ात के अंदर जो अगर कोई फ़ियर था, खौफ था, डर था या कोई अंदेशा था, उसका ख़ात्मा मुमकिन हो सकेगा। आपका एतमाद जो है वो बढ़ जाएगा। अगर ऑलरेडी एतमाद था तो उस एतमाद में इजाफ़ा हो जाएगा, और अगर एतमाद नहीं था, अंदेशे और बाकी जो सांप के इलाके थे तो उनसे जान छूट जाएगी और आप अपने आप को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। यानी आपके अंदर जो है वो एतमाद जो है वो जन्म ले सकेगा। इसके अलावा आपकी जो पॉजिटिव जो सोचें हैं और पॉजिटिव यानी प्रोडक्टिव आपके जो प्रैक्टिकल एक्शन थे, तामीरी इक़दामात थे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। आपकी सेहत में बेहतरी आ सकेगी। जबकि अपने मकासद के हसूल के लिए आप अगर कोई रिस्की एलिमेंट करना चाहें, कोई ख़तरात मूल लेना चाहें तो यकीनन ले सकेंगे। लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि आप मुहतात रहिएगा, कोई चीज़ भी सोचे समझे बगैर, क्योंकि मरीख की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये
बस जोश व खरोश में होता है तो बस इनकी जज्बातियत हावी होती है और एक्साइटमेंट होती है कि बस मैं अभी फौरी तौर पे आनन फानन ये कर लूँ। इससे काम ख़राब हो जाता है, गलती हो जाती है, पाँव रिपट जाता है, बंदा गिर भी जाता है। तो इसलिए कंट्रोल करके सुकून से तहम्मुल से अपने कदम आगे बढ़ाइएगा। कामयाबी तो आपको हासिल होना ही है, तो उसके लिए अच्छा रास्ता इख्तियार कीजिएगा, अपने आप को पीसफुल करके आगे कदम बढ़ाइएगा। और इस दौरान चूँकि अतारत जो है वो रुजत की हालत में है, तो यकीनन फिर फैसले गलत भी हो सकते हैं और ये रुजत जो है अतारत की, ये आपसे कुछ गलतियाँ करवा सकती है, उसके इम्कानात बड़े वाज़े हैं। तो इसलिए अपने आप को संभालिएगा, कुछ ऐसा काम नहीं कीजिएगा कि जिसमें कोई ख़तरा जो आप मोल लें और पता चले कि वो सारा ख़तरा सिर्फ आपके लिए था, बाकी सबके लिए फ़ायदा तो ऐसा नहीं करना आपको। इसके अलावा 26 और 27 फरवरी को मरीख और अतारत तस्दीस बनाएंगे, जिसके असरात आप में नेकी, भलाई और ईमानदारी के जज्बात को जन्म देने का सबब बन सकेंगे। इससे न सिर्फ आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफ़ा हो सकेगा, आपकी प्रेस्टीज बढ़ेगी और उसके और क्या कहते हैं कि आपका जो कद काठ है वो नुमायाँ होगा, बल्कि इसके साथ आपके जो जारी मंसूबे हैं, जो आपके काम चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट आपने शुरू किए हुए हैं, उनकी रफ्तार में भी तेज़ी आ जाएगी। और जब तेज़ी आएगी तो फिर आपका हौसला बढ़ेगा, इत्मीनान आएगा और उसकी वजह से आप जो इनकी तकमील करने में कामयाब रहेंगे और यही इसका बेनिफिट होगा। जो आपने अपने आप पे तारी किया, अपने आप को संभाला, कंट्रोल किया, मुतहम्मिल मिजाजी से आगे बढ़े, तो यकीनन फिर उसका रिज़ल्ट भी आपको ज़रूर मिलेगा, उसके नताइज भी आपको बेनिफिट समेत जो है ना वो ज़रूर मिलेंगे। सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोरा मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 12वें घर में मौजूद है। यहाँ ज़ोरा की मौजूदगी जो है वो आपकी सेंसिटिविटी में ख़ासा इजाफ़ा करेगी, आपकी बेचैनी आपके अंदर जन्म ले सकती है, आपकी सोचें इंतशार का सबब भी हो सकती हैं, क्योंकि आप ज़्यादा फोकस करेंगे अपने मामलात पे और उसी तरह से आप अपने आप पे डिप्रेशन तारी करते चले जाएंगे। तो भाई नॉर्मल रूटीन में लीजिएगा। और इसके साथ साथ एक और काम होगा कि आपके अखराजात में इजाफ़ा हो सकता है और उसकी वजह से तो आपको पता है अच्छे खासे बंदे भी जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती हैं, चाहे कोई मुल्क हो, चाहे कोई अदारा हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, तो उसके लिए प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती हैं। तो उससे होता ये कि आप या तो अपने रिसोर्सेज जो है ना वो बढ़ा लीजिएगा, या आप इन एडवांस अपनी कोई प्लानिंग कर लीजिएगा कि अगर ऐसा मसला आएगा तो आपका जो प्लान बी क्या होगा, प्लान सी क्या होगा। 24 फरवरी को ज़ोहरा और मुश्तरी जो है वो तरबीब बनाएंगे, जिसके असरात जो है ना आपकी कुव्वत फ़ैसला को मुतासर कर सकेंगे। चूँकि अतारत भी रुजत में, इसकी वजह से एक और मामला भी होगा कि कुछ अजीब से ड्रामाई किस्म के हालात व वाक़यात आपके सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने फ़राइज़ की अदायगी और अपने मामलात को जारी रखना मुश्किल हो सकेगा। 28 और 29 फरवरी को ज़ोहरा और प्लूटो तरबीब बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने हासिदीन, आपके अपने खुफिया दुश्मन या आपके जो मुखालफीन हैं, जो मुकाबलाबाजी आपके कंपटीटर हैं, उनसे मुहतात रहने के साथ साथ आपको अपोजिट सेक्स जो है, आपके मुखालिफ जिन्स जो है, मर्दों के लिए ख़वातीन है और ख़वातीन के अपोजिट सेक्स जो है वो मर्द हैं, तो उनसे उनको जो है वो ख़ासा मुहतात रहना चाहिए, अपने आप को फासले पर रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम जो हैं जहाँ को ख़तरात पोशीदा हैं, तो अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि नुकसानात का अंदेशा जो है वो फिर हावी हो सकेगा। और इस दौरान अगर मुमकिन हो तो सदक़ात भी दीजिएगा और अपने इसमें अज़म की तकरार भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर रूहानी तौर पे आपको इसका कोई हल चाहिए होगा तो लोहे मुक़द्दस जो है उसका हसूल मुमकिन बनाइएगा, रब्ता कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ये सारा मसला आपका जो है वो हल हो सकेगा। तो ये चीज़ जो है लोहे मुक़द्दस जब आपको मिल जाएगी तो ये आपकी कामयाबी की बुनियाद बन जाएगी। उसके अलावा हर किस्म की नागहानी जो मुश्किलात हैं उनसे बचाव का भी ये बेहतरीन ज़रिया साबित हो सकेगी। लेकिन इसके लिए ये लोहे मुक़द्दस के लिए पहले देखना पड़ेगा कि आप वाकई टॉरस से आपका रिलेशन है, बाय टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका ज़ायचा बन जाएगा, पता चल जाएगा कि आपका बेसिक स्टार है क्या और असल जो असरात वो आप पे क्या मुरतब हो रहे हैं और उससे बचाव के लिए कौन सा रूहानी रास्ता जो हमारी फेवर करेगा। यकीनन वो खालिक़ कायनात ही सारी मुश्किलात को हल करने वाला है, लेकिन उसके लिए रास्ता हमने खुद इख्तियार करना होता है।
बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सितारा तारत ज़ायचा के 10वें घर में होने की वजह से करियर में आगे बढ़ने के मौके जो आपके लिए सामने ला सकेगा, जिसकी वजह से आप मामूल से ज़्यादा उर्फ़ आम में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। लेकिन नए फ़ैसले करते वक्त आपको मोहतात रहना होगा, एहतियात करना होगी, क्योंकि अतारत की रुजत जो है वो आपसे फ़ैसले जो आपके हैं उनमें कुछ दरअंदाज़ी कर सकती है, दखल अंदाज़ी करके कुछ तखरीब कारी भी कर सकती है कि आपके फ़ैसले गलत हो जाएंगे तो वो यकीनन फिर नुकसान का बाइस बनेंगे। इसलिए आपको नए फ़ैसले करते वक्त, नए मुआहदे करते वक्त और दूसरों से को वादे वईद करते वक्त भी आपको ख़ासा जो है वो मुहतात रहना है, और ख़ासकर ऐसा कोई मुआहदा किसी से नहीं करना है जिसे निभाना, पूरा करना या उसको मुकम्मल करना आपके बस की बात ना हो या हालात आपको उसकी इजाज़त ना देते हों। तो इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि आप मुशावरत करके ही अपने अमली इक़दामात को जो है हतमी शक्ल देने की कोशिश करें। 26 और 27 फरवरी को अतारत और शम्स जो है वो क़रान बनाएंगे, जिसकी वजह से आपका अंदाज़ गुफ्तगू बहुत ज़्यादा मुतासर कुन होगा। इसके साथ साथ दूसरों को आप अपने साथ हम आहंग कर सकेंगे, अपने नज़रियात, अपने ख़यालात के मुताबिक उनको कायल कर सकेंगे, उनको समझा सकेंगे और अपना वोट पक्का कर सकेंगे। तो ये तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा अपने रिश्तों को असर नौ ज़िंदा करना, दिल के रिश्तों में जो जन्म ले चुकी जो दूरी है या बुग़्ज़ है, गुस्सा था, नाराज़गी है, तलख़ी है, उसको ख़त्म करने के लिए आपको कुछ इक़दामात करना पड़ेंगे। उसमें सफ़र भी हो सकता है, कुछ माली तौर पे कुर्बानी भी हो सकती है, कोई दिल बड़ा करके किसी की दावत भी की जा सकती है। तो कोई ना कोई बहाना आपको बनाना होगा, तो यकीनन आपके ये मामला सेटल हो जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो है नई कुर्बतें जो हैं उनके जो जज्बात व एहसासात जब आपके अंदर पैदा होंगे तो यकीनन फिर नए ताल्लुकात भी आपके उस्तवार हो सकेंगे, और दरपेश जो हालात हैं उनकी नज़ाकत यानी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस जो है उन हालात की नज़ाकत को मलहूज़ ख़ातर रखते हुए फ़ौरी तौर पर मुस्तहकम और देर पर फ़ैसले करने के जो हामिल जो सोचें हैं या जज्बात हैं वो आप पे हावी रहेंगे और आप ये सारे काम जो है करने में कामयाब हो सकेंगे। ये होता है, अक्सर ऐसा होता है कि फ़ैसला आपको करना होता है, इमीडिएट फ़ैसला करना है, ये टाइम बहुत थोड़ा है, इतना ज़्यादा नहीं है कि आप सोचो विचार करें, बहुत सारे मशवरे करें, तो वहाँ भी आप उसमें कामयाब हो सकेंगे। इसके साथ साथ 29 फरवरी को अतारत और यूरेनस जो है वो तस्दीस बनाएंगे, जिसकी वजह से न सिर्फ आप अपने मुस्बत ख़यालात का और तामीरी जो सोचों का इजहार करना आपके लिए मुमकिन हो सकेगा, बल्कि अपने मनसूबों को आगे बढ़ाने, तरक्की करके मंजिल का हसूल मुमकिन बनाने के लिए मुरव्वजा जो तरीक़ाकार हैं, जो रूटीन मैटर हैं, उनसे हट के आपको तजर्बाती रवैये के तहत जो कुछ नए और तजर्बाती तरीके जो वो इख्तियार करना होंगे, एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर आपको अडॉप्ट करना होगा। उसके साथ साथ फिर आप नए जो आपके आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिज़ल्ट आपकी फेवर में आएगा। लोग शायद इसको अच्छा ना समझें, लेकिन आपके फ़ायदे में रहेगा। इसके अलावा 26 और 27 फरवरी को ये अतारत और मरीख तस्दीस बनाएंगे, जिसके मुरतब होने वाले जो असरात हैं उनके तहत आपको अपने मसाइल हल करने के लिए तजर्बाती तरीक़ाकार इख्तियार करने में जो मददगार साबित हो सकेंगे, जबकि आपकी टेक्निकल स्किल जो है, तकनीकी महारत जो है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपके ज़ायचा के 5वें और 10वें घर का हाकिम सितारा मरीख जो है वो ज़ायचा के 7वें और अपने शर्फी घर में मौजूद होने की वजह से आपकी तबीयत में तेज़ी और उजलत पसंदी पर मबनी जज्बात जो उनको जन्म दे सकेगा। आपके अंदर जो लावालीपन पैदा हो जाएगा, जोश व खरोश आ सकता है। आप थोड़े काम में बहुत ज़्यादा जो है ना, थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा काम करना चाहेंगे, जिसकी वजह से ये है कि आपको आपके अंदर जो आप ओवर कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करेंगे, बहुत ज़्यादा ख्यालात होंगे कामयाबी के। और जब आप बंदा सेल्फ़ कॉन्फिडेंट होता है तो यकीनन फिर जो है वो अपने मामलात से, अपने जो सामने आने वाले जो वाक़े उनसे फ़ायदा उठाने में कामयाब हो सकता है। अपने कई रुके हुए या ताख़ीर का जो शिकार मामलात थे, लिंगर ऑन हुए हुए थे, उनको आप मुकम्मल करने के यकीनी मौक़े आपको मिल सकेंगे, जबकि आपको अपने जारी मनसूबे जो हैं उनको भी मंजिल तक पहुँचाना मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा इन अय्याम में आपके दरपेश जो मसाइल हैं उनमें न सिर्फ कमी आ सकेगी, बल्कि हालात में मुस्बत पहलू भी उजागर हो सकेंगे, जो आपकी ज़िंदगी को पीसफुल बनाने में और कामयाब बनाने में आपका साथ दे सकेंगे। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा शम्स मौजूदा हफ्ते में ज़ायचा के 8वें घर में मौजूद होगा,
جس کے اثرات سے بچاؤ کے لیے آپ کو نہ صرف مالی منصوبہ بندی کرنا پڑے گی بلکہ بغیر مشاورت بھی کوئی پریکٹیکل ایکشن نہیں کرنا ہوگا، کوئی عملی اقدام نہیں اٹھانا ہوگا، کیونکہ یہ جب آپ کریں گے تو اس کے بعد ہی مالی مشکلات اور کاروباری نقصان سے بچاؤ جو ہے وہ ممکن بنا سکیں گے، بلکہ کچھ پازیٹیو سٹیپ لے کے آپ اگر کوئی ہو چکا ایسا کچھ سلسلہ پہلے آپ کے ساتھ تو اس کا ازالہ بھی کر سکیں گے، اس کو بینیفٹ آپ وہاں سے لینے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ زحل اور مشتری کا قیام جو ہے وہ ذائقہ کے چھٹے گھر میں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اہم ذمہ داریاں ملنے اور اپنی عزت و توقیر میں اضافے کے مواقع بھی میسر آ سکیں گے۔ 25 اور 26 فروری کو شمس اور مریخ تسدیس بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی خود اعتمادی میں ہونے والا جو اضافہ ہے وہ مثبت نتائج کا حامل ہو سکے گا، یعنی پازیٹیو جو ہے رزلٹ آپ کے سامنے لا سکے گا، آپ کی صحت میں بہتری آ سکے گی، جبکہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی جو خاص جو ایک چیز ہوتی ہے صلاحیت، خوبی، وہ آپ کے اندر جنم لے سکے گی، جس کی وجہ سے آپ اپنے مقاصد کا حصول ممکن بنا سکیں گے، اپنے معاملات کو منزل تک آسانی سے پہنچا سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھاتے وقت اگر آپ کو احتیاط کرنا ہوگی تو یقیناً آپ محتاط رویہ اختیار کر لیں گے، کیونکہ عطارد کی رجت جو ہے وہ تھوڑا سا گڑبڑ کر سکتی ہے، اس لیے آپ کو تھوڑا اپنے اعتماد کو بحال رکھنا ہوگا، مشاورت کرنا ہوگی اور اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز چلنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آج ابھی جو کام کر رہے ہیں یار 5 سال کے بعد اس کا مجھے یہ رزلٹ مل جائے گا یا اگلے سال یہ ہوگا، 6 مہینے کے بعد ہوگا، نہیں، ابھی دیکھنا ہے آپ کو کہ اگر ابھی یہ ایکشن کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ اگلے 4 دنوں میں، ہفتے میں، 15 دن میں آپ کے سامنے کیا آئے گا، اس کو فالو کیجیے گا۔ فار دا لانگ رن جو نہیں سوچیے گا، فوری طور پہ ابھی کیجیے گا، جب ٹائم بہتر آ جائے گا، عطارد کی رجت ختم ہو جائے گی تو پھر آپ اپنے طویل مدتی جو منصوبے ہیں تو ان کا جو ہے سلسلہ آپ شروع کر سکتے ہیں۔ 26 اور 27 فروری کو شمس اور عطارد جو ہے وہ قران بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا انداز گفتگو بہت زیادہ متاثر کن ہونے کی وجہ سے دوسروں پر آپ کے الفاظ جو وہ خاصے اثرات مرتب کریں گے، وہ اس سے انسپریشن جو ہے ہوتی ہے روٹین میں کم ہوتی ہے، لیکن آج کے دور میں تو بالکل نہیں ہوتی، تو انسپریشن جو ہے وہ ہو سکے گی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف آپ ہی دوسروں سے انسپریشن لیں، لوگ آپ سے بلکہ انسپائر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے خیالات کے ساتھ متفق بھی ہوں گے، آپ کی باتوں کو آنر بھی کریں گے اور اس کے مطابق آپ کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہو سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کے پرانے رشتے ٹوٹ چکے تھے، کہیں ناراضگی تھی، تلخی تھی، اگر آپ ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، کچھ پیار محبت کا سلسلہ تھا ختم ہو گیا حالات کی وجہ سے، تو یا مالی حالات کی وجہ سے، خاص طور پر پچھلے دنوں میں جو سلسلے چلے تو اس کی وجہ سے بہت ساری غلط فہمیاں بھی جنم لے چکی ہیں، تو ان کو ختم کرنا، ان کو دور کرنا اور تعلقات کو بحال کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ نئی کوئی دوستی، کوئی پیار کے سلسلے، کچھ نئے مراسم جو استوار کرنا، وہ بھی آپ کے لیے ممکن ہو سکے گا۔ اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے، کوئی جھجک تھی، کوئی دوری تھی، کوئی اندیشہ تھا، تو اس کا بھی خاتمہ آپ ممکن بنا سکیں گے، اور اپنی مستقبل کی جو قربتیں ہیں ان کے لیے بھی آپ خاصے حالات کو سیٹل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے، جبکہ تھوڑے وقت میں بہتر اور مستحکم فیصلے کرنے کی جو آپ کی صلاحیت ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، اور یقیناً آپ کو اس سے آپ کا بہت زیادہ بھلا ہو سکے گا۔ برج سنبلا ورگو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد موجودہ ہفتہ میں ذات کے 7 گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی قوت فیصلہ کو مضبوط بنانا ہوگا، کہ ہوتا ہے بندہ تھوڑا سا شیکی ہوتا ہے، کر لوں، اچھا یہ ایسا ہو جائے گا، اگر مگر، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بندے کے فیصلوں کو خراب کرتی ہیں، سوچ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، بلکہ جو پریکٹیکل ایکشن ہوتے ہیں انسان کے اس میں کمی آ جاتی ہے، بندے کی پرفارمنس کم ہو جاتی ہے۔ تو اپنے فرائض کی انجام دہی کرنا جو ہے، اپنے شراکتی معاملات میں ان میں کسی سستی سے بچنا اور اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا، یا اپنی لائبلٹیز جو ہیں ان کو مکمل کرنے میں آپ کے اندر کوئی غفلت، کوئی سستی یا تھوڑا سا جھجک نہیں پیدا ہونا چاہیے، اس پہ کنٹرول کیجیے گا تاکہ آپ کے سامنے کوئی پریشانی جو ہے وہ ٹک نہ سکے، اور اگر آئے گی تو بس چلتی جائے گی۔ اس کے علاوہ چونکہ رجت کی جو عطارد کی رجت ہے اس کے تھوڑا منفی اثرات ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو اپنے بول چال جو ہے اس کو بہتر بنانا ہوگا، متحمل مزاجی سے کام لینا ہوگا، صبر و سکون کے ساتھ بات کو سننا ہوگا، شائستگی کو فالو کرنا ہوگا،
اور لین دین کرتے وقت جذباتیت سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ صرف کام کی بات کرنا یعنی مختصر بات کرنا یا ٹو دی پوائنٹ کرنے کی جو عادت ہے، ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کی عادت جو ہے اس کو اپنائیے گا، اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکے گا۔ 24 فروری کو زہرہ اور مشتری کی جو تربیع کے اثرات ہیں وہ آپ کی قوت فیصلہ کو متاثر کرنے، آپ کے فیصلوں کو غلط بنانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لے سکتے ہیں جو آپ کے مالی نقصان کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی ڈرامائی حالات جو ہیں وہ آپ کی توقع کے برعکس کچھ حالات جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں، سامنے آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی لائبلٹیز جو ہیں وہ سفر ہو سکتی ہیں، ڈیوٹیز جو ہیں ان میں پرابلم آ سکتی ہے، یا آپ کی اپنی جو بنائی گئی پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی، وہ زبردست ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال کیجیے گا، اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئرڈ رکھیے گا، ورنہ یہ جو مشکلات ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا یا ڈپریشن کا شکار بھی بنا سکتی ہیں۔ 26 اور 27 فروری کو عطارد اور شمس قران بنائیں گے، جبکہ عطارد اور مریخ بھی تسیس بنائیں گے۔ یہ ایک ہی دن میں دونوں کام ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کا انداز گفتگو متاثر کن ہوگا، دوسروں کو اپنے ساتھ ملانا، ان کا ساتھ حاصل کرنا، ان کی مدد لینا، ان کی مدد لے کر اپنے معاملات کو آگے بڑھانا، اپنے جاری معاملات کو منزل تک لے جانا، لوگوں کو اپنی بات سمجھانا، یہ سارا کام آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ یہ آسانی ہمارے کسی کام کے نہیں انٹل کہ ہمیں اس کے مثبت جو پازیٹیو رزلٹ نہ ملے اور کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہ آئے، تو اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کام بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جو قریبی رشتے تھے جن میں کوئی کسی وجہ سے بھی کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، کوئی ناراضگی ہو گئی تھی، دل میں کوئی کدورت آ جاتی ہے، انسان چونکہ بہت سارے معاملات میں بہت ساری کمینگی کا اظہار کرتا رہتا ہے، اور جہاں اپنے ذاتی مفادات کی بات آئے تو وہاں تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اور سنبھلا والوں کے لیے اگر ایسا کوئی موقع آ گیا ہو، جو کہ آنا تو نہیں چاہیے، لیکن چونکہ یہ ذہن سے زیادہ سوچتے ہیں، دنیا داری کو سامنے رکھتے ہیں، تو اس سے ہٹ کے تھوڑا سا اگر یہ سماجی طرف آ جائیں، اپنے پیار محبت کی طرف آ جائیں، اپنے جذباتی جو رشتے ہیں ان کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ان کو زیادہ کامیابی مل سکے گی اور ان کی عزت و توقیر بڑھے گی، ان کے منصوبے جلدی مکمل ہو جائیں گے، دوسرا کا ساتھ ملنے کی وجہ سے ان کے جو مفادات ہیں، بینیفٹس جو ہیں، ان کی ریشو میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سفر آپ کو اختیار کرنا پڑتا ہے اپنے مالی، سماجی یا سوشل کچھ پرابلمز ہیں ان کے لیے، یا اپنے پرسنل کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو مکمل کرنا یا ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو اگر کوئی سفر اختیار کرنا پڑے تو بلا جھجک اس کو پلان کر لیجئے گا، اور فوری طور پر فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت آپ کے اندر ہے اس کو بھی بروئے کار لائیے گا۔ یعنی کوئی ایسا فیصلہ، ایسا کام کرنا جس کے لیے آپ ڈیلے کرتے چلے جائیں، پتہ چلے ٹائم ہی گزر گیا جب آپ نے اچھا فیصلہ کر لیا، تو بھائی اگر ٹائم تھوڑا ہے تو اچھا فیصلہ وہاں کریں گے تو آپ کو بینیفٹ ملے گا۔ تو اس کے علاوہ جب آپ ایسا کام کریں گے تو یقیناً اس کے پازیٹیو رزلٹ بھی آپ کے سامنے آئیں گے، اور اپنے اخراجات پر جو قابو پانے کی جو آپ کی کوششیں ہیں وہ تھوڑا ناکام ہو سکتی ہیں، اس کے لیے تھوڑا آپ کو ہاتھ کو کھینچنا پڑے گا۔ جس کی ضرورت ہے وہی کام کیجیے گا، جس کے بغیر آپ کا وقت نہیں گزر سکتا اس کو آگے بڑھائیے گا، اسی منصوبے کو، اسی پروجیکٹ کو، اسی کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے گا۔ برج میزان لبرا، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ موجودہ ہفتہ میں آپ کا حاکم تارہ زہرہ ذائقہ کے 7 فنگر میں موجود ہوگا۔ یہاں اس کی موجودگی کی وجہ سے آپ کو اپنی ملازمتی ذمہ داریوں کے انجام دہی، اپنی راہ میں حائل مشکلات کا خاتمہ ممکن بنانے، بلا وجہ کی رکاوٹوں سے جان چھڑانا خاصا آسان ہو جائے گا، بلکہ اس کے لیے بہت سارے آپ کے ذہن میں جو راستے آ جائیں گے، وہ شارٹ کٹ آئیں گے، تو یقیناً ان سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ چونکہ عطارد جو ہے وہ رجت کی حالت میں، اس لیے کوشش کیجیے گا کہ اپنے جو شراکتی معاملات ہیں خاص طور پہ، اور یہ لائف پارٹنرشپ ہے آپ کی یا بزنس پارٹنرشپ ہے، دونوں جگہ پہ یہ جو ہے افیکٹ کریں گے، تو اس لیے مشاورت کر کے دھیمے سے، دھیرے دھیرے سے اپنا قدم آگے بڑھائیے گا۔ ایک دم سے سٹیپ اپ کر کے اور جو ہے نا ایک ہی جو سٹیپ میں 10 قدم کا فاصلہ نہیں طے کرنے کی کوشش کیجیے گا، بلکہ آپ آرام سے آہستہ روی سے بھی چلیں گے، مستقل مزاجی سے چلیے گا، کامیابی مل جائے گی آپ کو۔ اور اگر کوئی ڈرامائی حالات آ جاتے ہیں، کچھ آپ کی توقع کے برعکس سرکمسٹانسز آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں، تو وہاں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس اتنا تجربہ، عقل و شعور آپ کی جو ہے وہ اتنی جو ایکٹیو ہے
کہ آپ اس سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بلکہ مشکل ہے تو جان چھڑا سکتے ہیں۔ 28 اور 29 فروری کو زہرہ اور پلوٹو یہ تربیع بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے حاسدین، خاص کر جن سے مخالف، یہ سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، یہاں جو ہے اس سے متعلقہ جو افراد ہیں ان سے جان چھڑانا یا ان کے ساتھ ڈیل کرنا، ان کے ساتھ پراپر چلنا، تو یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ یہاں آپ کو بہت زیادہ محتاط بھی رہنا ہوگا، صدقات بھی دینا ہوں گے، اسم اعظم کی تکرار بھی آپ کو کرنا ہوگی، اور پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، دماغ میں کچھ گتھیاں نہ سلجھ سکیں، روحانی طور پہ آپ کو لگے، تو ضرور اس کے لیے لوح مقدس کا حصول جو ہے نا وہ ممکن بنائیے گا، اپنی کامیابی کی بنیاد رکھیے گا، اور اپنے مستقبل کو ناگہانی مشکلات سے بچانے کے لیے جو آج ہی سے جو ہے عملی قدم ضرور اٹھائیے گا، اور اس کے لیے مزید جو ہے معلومات کے لیے یا مزید جاننے کے لیے وہ رابطہ ضرور کیجیے گا، اور میں آپ کی خدمت کے لیے بالکل حاضر ہوں گا۔ برج عقرب اسکارپیو موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ موجودہ ہفتہ میں آپ کا حاکم ستارہ مریخ ذائقہ کے تیسرے اور اپنے شرفی گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے، مالی حالت مستحکم بنانے، پہلے سے کی گئی کوششوں کو کامیاب بنانے میں آپ کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہو سکے گا، منزل کا حصول ممکن ہوگا، بینیفٹ ملیں گے، مالی فوائد کا حصول بھی آ جائے گا۔ جبکہ ذائقہ کے تیسرے گھر میں زحل اور مشتری کا جو قیام ہے وہ آپ کو کانفیڈنٹ بنا ہے، اوور کانفیڈنٹ نہیں ہو جائیے گا، کیونکہ جب آدمی کو ذرا سہولت مل جاتی ہے تو وہ اس سے جی بھر کے انجوائے کرتا ہے، تو اکثر وہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے یا مس لیڈ ہو جاتا ہے، جس مقصد کے لیے وہ سہولت اس کو اللہ نے دی تھی۔ تو آپ کی جب خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا تو اس کو صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے بھلے کے لیے بھی استعمال کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ عزیز و اقارب کا تعاون جو ہے ممکن بنائیے گا۔ دوست احباب جو ہیں، خاص طور پر جو مخلص دوست احباب ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، ان کی پریکٹیکل جو ہے وہ مدد بھی آپ کو سپورٹ مل جائے گی، جس سے آپ اپنے معاملات کو سیٹل کر لیں گے، کامیابی کی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن وہاں پہنچ کے جن کی وجہ سے پہنچے ہوں گے ان کو اگنور مت کیجیے گا، ان کو ہرٹ مت کیجیے گا، بلکہ ان کا شکریہ ضرور ادا کیجیے گا، اور تاکہ وہ آئندہ بھی کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کا ساتھ دے سکے۔ 25 اور 26 فروری کو مریخ اور شمس جو ہیں وہ تسلیس بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی خود اعتمادی میں اضافہ لانے کے لیے جو آپ کوششیں کریں گے وہ مثبت اور پازیٹیو نتائج جو ہے نا، پازیٹیو رزلٹ جو ہیں وہ لانے کے حامل ہوں گے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جب آپ کا اعتماد پڑے گا، آپ تھوڑا پیسفل ہوں گے، تو آپ کی صحت میں بھی بہتری آ جائے گی، اور اگر آلریڈی آپ بہتر ہیں، آپ کی صحت ٹھیک ہے، تو یقیناً مزید بہتر ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر مختلف خطرات مول لینا بھی ممکن ہوگا۔ آپ نہ خطرات مول لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کبھی ایسا کوئی شارٹ کٹ کرنا بھی پڑے تو شاید آپ اس سے بینیفٹ اٹھا سکیں گے، فائدہ لے لیں گے۔ لیکن محتاط رہیے گا کہ عطارد کی رجت ہے، وہ کوئی بھی نیا چاند چڑھا سکتی ہے، کوئی کام کر سکتی ہے، تو اس لیے اس سے ضرور بچیے گا۔ 26 اور 27 فروری کو مریخ اور عطارد تسلیس بنائیں گے، اس کی وجہ سے آپ کے اندر نیکی، بھلائی، دوسروں کے بارے میں بہتر سوچنا، ان کے فائدے کی باتیں سوچنا، اور اس طرح کی جب سوچیں آپ کے اندر آئیں گی، جذبات جنم لیں گے، تو یقیناً آپ اس کا فائدہ اٹھانے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ اور جب آپ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اپنے ان جذبات کو امپلیمنٹ کریں گے، تو آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ ہو سکے گا۔ آپ کے جاری منصوبے جو ہیں اور یا پروجیکٹ جو آپ نے شروع کیا ہوئے ہیں، تو ان کی تکمیل کی جو رفتار ہے وہ بہت تیز ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی، جس کی وجہ سے یہ جو کامیابی ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزا اور اطمینان بخش نتائج جو ہیں ان کی حامل ہوگی۔ 28 اور 29 فروری کو زہرہ اور پلوٹو تسلیس بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے حاسدین اور خاص کر جن سے مخالف سے متعلقہ افراد سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، اور اگر ممکن ہو سکے تو صدقات کی ادائیگی بھی ضرور جو ہے وہ آپ کو کرنا ہوگی، اپنے اسم اعظم کی تکرار جو ہے وہ بھی کرنا ہوگی، اس کی ادائیگی آپ ممکن بنا لیجئے گا۔ اس کے علاوہ لوح مقدس کا حصول جو ہے وہ آپ کی کامیابی کی بنیاد بن سکے گا۔ ان فیوچر جو آپ معاملات کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، بہت سارے آپ کے پروجیکٹ ایسے ہیں جو نہیں امپلیمنٹ ہو پا رہے، بہت سارے لوگ ہیں ان کے کاروباری معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ
काफ़ी ज़्यादा माली दबाव में आए हुए हैं, कर्ज़े के दबाव में हैं, या रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं। रास्ते हैं, हर चीज़ अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले ही एक कदम पहले रुक जाती है, स्ट्रक हो जाती है, जिसको हम नज़र लगना भी कहते हैं। बहुत सारे रूहानी मामलात हैं जिनकी वजह से कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। तो कुछ लोगों जो अहबाब हैं उनको ये लगता है कि जैसे कोई जादू हो गया। तो ये स्टार मोमेंट्स भी हैं। तो इनकी नेगेटिविटी से फ़ायदा उठाने के लिए आपको लोहे मुक़द्दस जो है उसका हसूल जो है ना वो ज़रूरी होगा आपके लिए। और उसके बारे में मज़ीद जानने के लिए, समझने के लिए और अपने हालात को डिस्कस करने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ है ये ऐसा रूहानी सिलसिला है कि सारी उम्र के लिए आपको अल्लाह की तरफ से एक इनाम ही मिलेगा। और आपकी नागहानी मुश्किलात, अनइमन सर्कमस्टांसेस, कोई जो इमरजेंसी कुछ चीज़ें होती हैं, तो उन सब चीज़ों से ये आपको महफूज रखेगा और आपका ईमान जो है वो भी मज़ीद मजबूत हो सकेगा। बुर्ज कॉस सेगिटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में खाना माल में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आप में एतमाद आपका बढ़ेगा। मुस्तहकम फ़ैसले करने, जो इस एतमाद से फ़ायदा उठाकर आप मुस्तहकम फ़ैसले कर सकेंगे, सॉलिड बेस्ड। जो ये नहीं होगा कि आपका फ़ैसला जो डामाडोल हो, कोई दूसरा उससे फ़ायदा उठाए, आपको ही उसका फ़ायदा मिलेगा। आपकी आमदनी में इजाफा हो सकता है, उसके लिए आपको नए मनसूबों का आगाज़ करना होगा। और नए मनसूबों का जब आप आगाज़ करेंगे तो यकीनन आपको उसमें फ़वाइद जो है ना, माली फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इसके साथ साथ दरपेश मुश्किलात और जो मसाइल हैं उनका ख़ात्मा भी मुमकिन हो सकेगा। 24 फरवरी को ज़ोरा और मुश्तरी तरबीब बनाएंगे, जिसके असरात आपकी कुव्वत फ़ैसला को मुतासर करने का सबब बन सकते हैं और आपके फ़ैसले गलत होने के इम्कानात भी सामने आ सकते हैं, जिनसे मसाइल, बल्कि बहुत सारे मसाइल भी जन्म ले सकते हैं। और इसके अलावा चूँकि जब फ़ैसले गलत हों, अंदेशे आ जाएं, मसाइल सामने आ जाएं, तो यकीन फिर माली नुकसान भी हो जाता है। और ड्रामाई जो हालात हैं, ड्रामेटिक जो सिचुएशन है, वो अगर सामने आएगी तो उसकी वजह से आपको अपने मामलात को जारी रखना, अपने फ़राइज़ की अदायगी करना, इसमें ख़ासी रुकावटें आ सकती हैं, मुश्किलात का सामना आपको करना होगा। क्योंकि मौजूदा हफ्ते में अतारत जो है वो भी रुजत की हालत में है, जिसकी वजह से अपने आप को हर किसी को नई सरमायाकारी और पुरकशिश स्कीमों से आपको दूर रखना होगा। कोई लालच भरी जो स्कीमें होती है जिसमें शॉर्टकट होता है कि ये आपकी 2000 की ये लकी कमेटी है जी, आपको लाख रुपए का इनाम मिल जाएगा, वो 2 लाख भी 2000 भी जाएगा भाई, तो 2000 तो बचाओ। तो ये ना हो कि बाकी मामला भी गड़बड़ हो जाए आपके लिए। और किसी किस्म की अगर कोई ख़रीदो फरोख्त आप करेंगे, कुछ मामला करेंगे, कोई मुआहदा करेंगे, तो उसके बारे में आपको कानूनी रास्ता इख्तियार करना होगा। लीगल वे में सारी चीज़ें राइट डाउन कीजिएगा, उनको समझिएगा। एक एक जो पॉइंट है वो मशवरा करके वकील से या अपने दोस्त से ज़रूर लिखिएगा, दोस्त अहबाब से, ताकि कल को कानूनी तौर पर आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ता में आपके तालीमी क़याम पज़ीर होगा। और यहाँ चूँकि ये मुश्तरी की जो सादतें हैं, मुश्तरी के असरात जो हैं, पॉजिटिव असरात हैं, उनको आगे बढ़ाने में आपका साथ दे सकेगा, बल्कि उनको मज़ीद फ़ायदेमंद बना सकेगा। आपकी सोचों को हकीकत पसंद बनाएगा, ताकि ग्राउंड रियलिटी को देखिएगा, बुनियादी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख के आप कोई भी काम कीजिएगा। और जो भी काम करना है उसके मामलात को भी उसी के जो बुनियादी उसके बेस है, उसकी या उसके सर्कमस्टांसेस हैं, उन चीज़ों को आप ज़रा एनालाइज़ कीजिएगा, ताकि आपके लिए कोई मामलात गलत ना हो। अगर इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए, रिफॉर्मिंग के लिए अगर आप कोई मनसूबा बनाना चाहते हैं, तो यकीनन उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकेगी, क्योंकि जुपिटर का जो पॉजिटिव असरात हैं वो आपको हासिल रहेंगे। लेकिन जारी मामलात में आपको मुतहम्मिल मिजाजी इख्तियार करना होगी, मुशावरत करके अपने उलझे हुए जो मसाइल हैं उनको सुलझाना होगा। मजहबी और रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है, ऐसी रूहानी महफिल में आप शिरकत कर सकते हैं, या अपने घर में कोई ऐसी महफिल का इनेकाद भी कर सकते हैं जो कि आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफ़ा का सबब भी बन सकते हैं। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा।
आपका हाकिम तारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 12वें घर में मौजूद होगा और यहाँ ज़ोहल की जो मौजूदगी का सबसे अहम असर जो है वो आपको अपने जारी अखराजात जो रनिंग एक्सपेंस जो हैं उनमें थोड़ा सा कट करना होगा, कट मारना होगा, क्योंकि ज़्यादा जो एक्सपेंस हैं ये बढ़ सकते हैं, आपके इम्कानात हैं। तो देखिएगा कि आप कैसे इसको भुगतते हैं, किस तरह निपटाते हैं। और अगर आप अपने हालात को मद्देनज़र रख के फ़ैसले करेंगे और उसके मुताबिक अखराजात करेंगे या अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको आप इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। दूसरे लोग जो हैं, आपके ख़यालात जो हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन भी आपकी हो सकेगी, हम आहंग भी हो जाएंगे, वो आपसे मुत्तफिक भी हो जाएंगे। इसकी असल वजह यह है कि शम्स जो है वो भी आपके ताले में मौजूद होगा, जिसकी वजह से दूसरों को आप डोमिनेट करने में और अपनी शान जो है या एहसास बर्तरी दूसरों को दिखाने के लिए बड़ा जोश व खरोश जो है वो आपके ऊपर हावी हो सकता है और आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उस पर काबू पाइएगा और वरना मुश्किल हो जाएगी। आमदनी में इजाफा करना आपके लिए बेहतर हो सकेगा, जबकि माली मामलात में बेहतरी लाना भी आपके लिए मुमकिन होगा। और फिर फालतू अखराजात जो हैं जिनके बगैर गुजारा हो सकता है तो उसको ज़रा टाल दीजिएगा अगले हफ्ते पे। अगले हफ्ते में देखेंगे गुजारा हो रहा है तो इन अखराजात के बगैर तो उसको अगले हफ्ते में, तो 1-2 हफ्तों में वैसे ही स्टार मोमेंट चेंज हो जाएगी, आप अपने आप को लेवल करने में कामयाब हो सकेंगे। और इसके साथ साथ अपने हालात को अपने लिए आप फ़ायदेमंद बनाकर तो बहुत सारे माली मुफाइद भी हासिल करेंगे, सुकून भी मिलेगा, आपका एतमाद भी बढ़ेगा और आपको माहौल भी वो क्या कहते हैं कि हरा हरा नज़र आएगा, खासा पीसफुल लगेगा आपको। बुर्ज हाथ पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 11वें घर में मौजूद रहते हुए आपके हल्का अहबाब में मुखलिस दोस्त अहबाब जो उनकी शमूलियत को यकीनी बना सकेगा। और लेकिन ये भी एक बात है, यहाँ जो एक साहब ने पूछा मेरे से, बल्कि बात हुई, तो उन्होंने कहा मियाँ साहब मैं तो बड़ा दरवेश मन सा बंदा हूँ, मुतवक्कल तो अल्लाह हूँ, मेरा तो कोई हल्का अहबाब भी नहीं है, तो इतना ज़्यादा काम का भी दबाव मेरे पास नहीं है, बस ऐसे एक छोटा सा सिलसिला है, चल रहा है। तो अब मेरे हल्का अहबाब में दोस्त अहबाब कहाँ से आएंगे और कैसे पेनिट्रेट करेंगे, कैसे वो दाखिल होंगे? तो भाई जब आप सोशल एक्टिविटी में शामिल होंगे, कुछ शादी गमी में जाएंगे, किसी की खुशी में शिरकत करेंगे, किसी का दुख बिठाएंगे, दूसरों के साथ कंसर्न करेंगे, ह्यूमन बीइंग चलेंगे, तो यकीनन लोग आपकी तरफ आएंगे। तो जब आप अपनी जगह बैठे तस्बीह फेरते रहेंगे और अपने हालात में मगन रहेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नेगेटिव है सिलसिला आपका, लेकिन जो दुनियादारी के मामलात हैं फिर वो नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एक्शन करना पड़ेगा, और ताकि आपकी सियासी और समाजी पोजीशन जो है उसमें नुमाया तौर पर इजाफा हो सके। और जब मुखलिस दोस्त अहबाब आपको मिलेंगे तो यकीनन आप अपनी दिली ख्वाहिशात जो हैं उनका इजहार भी कर सकेंगे और अपनी जो ख्वाहिशात हैं, दरीना ख्वाहिशात हैं, उनकी तकमील भी मुमकिन बना सकेंगे। इसके साथ साथ मौजूदा कारोबार और करियर जो है उसमें बेहतरी लाने का सबब भी बन सकेंगे। आपका ज़ैली हकम नेपच्यून बदस्तूर आपके ताले में मौजूद रहेगा, जबकि 24 फरवरी को ज़ोहरा और मुश्तरी तरबीब बनाएंगे, जिसके असरात आपकी कुव्वत फ़ैसला को मुतासर करने का सबब बन सकेंगे। लेकिन जोश व खरोश से अपने आप को बचाइएगा, क्योंकि आपके फ़ैसले गलत भी हो सकते हैं, और अगर आपके फ़ैसले गलत होंगे तो फिर आपके ताल्लुकात सफ़र करेंगे, आपको अपनी ज़ात से खिंच चढ़ती है। बल्कि अक्सर लोग तो वो कहते हैं जी हमें घिन आना शुरू हो जाती है अपने आप से कि मैंने ये क्या जो है वो चबल मार लिया, ऐसा क्यों गलत फ़ैसला कर लिया। तो इन एडवांस अपने आप को, क्योंकि आपकी कुव्वत फ़ैसला इन सारी चीज़ों से मुतासर होगी, और जब कुव्वत फ़ैसला मुतासर होती है तो फिर कोई बात भी ढंग की नहीं रह जाती, हर मामला उलट पुलट हो जाता है। और बहन भाई, दोस्त अहबाब और अजीज़ व कारब का ताउन हासिल करना तो बहुत दूर की बात है। आप उनकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, वो आपसे 2 कदम और दूर चले जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को पीसफुल कीजिएगा, कॉन्फिडेंट बनाइएगा और पीसफुल रखिएगा अपने आप को, यकीनन लोग आपकी तरफ खींचते चले आएंगे। और इसके अलावा आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी जो है उसमें अगर कोई नई तब्दीली आती है या आपकी रोमानवी ज़िंदगी में कोई ड्रामाई मोड़ आ जाता है जहां आपको फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ आमिर मियाँ को याद कीजिएगा, रब्ता कीजिएगा, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और जो
اس دوران کچھ مسائل اگر آپ کے سامنے آ جائیں گے یا خدا نخواستہ مالی نقصان کا کوئی اندیشہ غالب ہونے کی کوشش کر رہا ہوگا تو اس کا بھی حل نکل آئے گا. آپ اپنے معمولات کو جاری رکھنے میں کامیاب رہیں گے. اپنے فرائض کی ادائیگی میں جو مشکلات تھیں ان کو بھی سامنا کر سکیں گے, ان کو اوور کم کر سکیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مینیج کر کے اپنی زندگی کو پیسفل بنا کے انجوائے کر سکیں گے. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا. عامر میاں اور اسٹوپ کو اجازت دیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے حالات و واقعات اور کچھ نئی سٹار مومنٹس کے ساتھ, اور پھر باقی ہمارے مشورے تو پھر آپ کے ساتھ ہوتے ہی ہیں. لیکن اگلے ہفتے تک, میرے آنے تک آپ وزٹ کرتے رہیے گا astrolope.pk. اللہ حافظ.